Ashraf dengan Zuraini okey ke? Ni okey, insyaAllah. Alright. Okey, macam ni. Imagine kita adalah Perdana Menteri Malaysia yang akan apa ni? Oh, siap tepuk tangan ni. Just imagine kita adalah Perdana Menteri Malaysia. Kita nak menghadapi pilihan raya ke PRU 15 kan? Next kan? Okey. Lepas tu kita nak tahulah sama ada sokongan kepada kerajaan sekarang ni contoh saja tak ada kaitan dengan politik ni. Katakanlah kita nak tahu sokongan rakyat kepada kerajaan sekarang. Lepas tu kita calculate, kita pun nak collect data, kita nak tahu perception ataupun perception rakyat kepada kerajaan sekarang ni kan. Sebab kalau rakyat sokong kerajaan sekarang ni, kita nak buat pilihan raya cepat-cepat lah. Kalau kita tak dapat sokongan, mungkin kita tangguh lambat sikit. Okay, contoh kan. Apa pendapat you on kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia katakanlah dia calculate, dia punya team lah, dia punya team research dia calculate sample size, katakanlah dia perlukan 20,000 sample size. Untuk dia berjaya infer kepada population di Malaysia kan. Cuma masalah dia dari segi data collection. Disebabkan masalah PKP tak boleh cross state dan sebagainya. Jadi dia punya data collection tu dia kata dia decide dia nak ambil data collection di negeri Kelantan saja. 20,000 sample size tadi. Dia collect data dia di Kelantan saja. So what do you think? It will be not accurate. Sebab dia nak sokongan, nak tengok masih ada sokongan ke tidak di seluruh Malaysia kan. Uh-huh. So bila dia tak distributed well dalam population yang dia nak target untuk infer tu, so dia tak accurate lah. Sebab dia macam satu area je, satu kelompok je dekat Kelantan kan. Sepatutnya sikit-sikit di setiap negeri, setiap Tadi kan saya kawasan. kata dia punya sample size 20,000. Katakanlah Tan Sri Muhyiddin Yassin dia increase 30,000. Dia calculate sample dia sepatutnya 20,000 cukup dah. Tapi dia increase 30,000 responden, tetapi dia fokus di Kelantan saja. Di Still Kelantan. lagi kita. Ha? Sama juga. Dia bukan sebab number tu, sebab more to distribution dia kan. Nampak tak? Dia punya kepentingan kita belajar tentang sampling. Macam mana kita nak dapatkan sampel. Sangat penting ni. Tu contoh ekstrim lah, benda yang tak logik berlaku lah kan. Tapi itulah antara analogi yang kita nak faham kenapa sampling ni sangat penting. Walaupun mungkin kita punya sampel tu kita ambil lebih dah daripada calculated punya sample size. Tapi disebabkan sampling kita tak betul, akhirnya kita punya research pun no value. Kan? That's why pentingnya kita belajar tentang sampling ni. Cara kita nak sample. Jadi sebab itulah kita pada kali ni kita nak belajar tentang sampling method ni. At the end of this lecture, okay, apa yang kita expect adalah kita dah mampu untuk define apa itu sampling, dan juga terminologi yang berkaitan dengan sampling. Outline group of sampling in research. Okay, basically ada dua group lah. Cara kita sample, kita punya ada orang buat construction pula. Bising ke? Okey je, tak ada pula dengar bising. Tak dengar? Okey. Bising, saya bising ni kat luar. Okay, explain the various method of sampling, discuss features of the sampling method, discuss role of sampling in research. Okay, evaluate the sampling method in article. Ini mungkin tak sempat kot. Okay, tak apa. Nanti kita go through. Okay, what is a sampling? Okay, it's a process of selecting element from a population of interest. Okay, so that by studying the sample, we may fairly generalize or infer to the population from which they were taken. Okay, jadi process of selecting element. Nanti kita bincang apa maksud element, apa maksud sample ni selepas ni. Jadi yang ni mungkin definition ni mungkin you all kena, kalau tak hafal pun mungkin ingat lah kot.
ingat dari segi dia punya content tu. Jadi sampling ni adalah process of selecting element. Apa maksud elemen, apa maksud sampel, nanti kita bincang. Okey, ini. Population merujuk kepada ni istilah-istilah yang ada dah bila kita bincang tentang sampling. Ini adalah antara istilah yang kita kena tahu lah. Okey, population ni adalah refer to a group you wish to generalize your research outcome to. Maksudnya kita nak generalize kita punya research tu kepada certain group of people ataupun certain yalah, kita punya population lah kan. Maksudnya kita nak generalizekan kita punya finding tu kepada group of people tu. Itulah yang dipanggil population. Population ni nanti kita bincang contoh dia. Okey, population ataupun sampling frame, population frame ataupun sampling frame refer to the listing of all accessible elements from which you will draw your sample. Okey. Maksudnya yang ni subset sampling frame ni ataupun population ni subset kepada population. Population besar lagi lah. Jadi yang accessible kepada kita untuk kita draw sample, yang tu dipanggil sampling frame. Element, okay, element ni beza dengan subjek. Okay, element ni maksudnya refer to a single member of the population. Katakanlah population yang kita nak ambil adalah population medical student di USM. Jadi berapa orang student di USM ni, itulah yang dipanggil sebagai elemen. Setiap orang tu, setiap student tu dipanggil elemen. Tapi subjek refer to a single member of the sample. Okay. Yang ni yang dah masuk sebagai kita punya participant lah. Itu dipanggil subjek. Kalau sample ni maksudnya refer to a group of subject. Group of subject yang terlibat dengan kajian kita. Okay, who you select to be in your study, yang kita pilih untuk masuk dalam kita punya kajian kita. Okay, maksudnya kalau kita buat, okay, kita draw paper. Okay. Ni dari segi illustration dia, yang paling besar sekali adalah population, yang mana kita punya kajian tu kita nak infer kepada population ni lah. Okay. Yang terbaiknya adalah kita ambil semua. Kalau kita contohnya ada dekat certain medical school tu dia ada 100 orang student saja. Yang terbaiknya kita tanya semua lah. Okay. Tak perlulah kita infer. Sebab benda tu infer ni adalah benda yang mungkin kita tak feasible ataupun benda yang susah nak buat. Barulah kita ambil sampel kan. Tapi kalau population kita sendiri pun dah sikit dah, kita boleh ambil semua je. Tak perlulah kita buat sampling kan. Tapi masalahnya biasanya bila kita nak infer, dia merujuk kepada population yang besar yang kita tak boleh reach semua orang. Menyebabkan kita terpaksa ambil certain group of people, kita study that group of people, hasil daripada kajian kita tu kita nak infer kepada keseluruhan population. Okay. Tapi yang paling tepatnya adalah kita ambil semua lah sepatutnya kan. Tapi tak semua benda yang feasible kalau kita nak ambil semua orang. Kalau kita nak buat research, contohnya sokongan kepada kerajaan tadi kan, kalau kita nak ambil data semua seluruh rakyat Malaysia memang penat lah kan. Data daripada yang statistik isi dah ke Farhana dengan Ashraf isi lah yang statistik Malaysia tu apa dipanggil? Ni Jula pula apa namanya? Culaan tu. Banci. Banci. Yang tu pun berapa persen baru isi kan? Saya belum isi. Saya pun belum lagi. Yang banci Malaysia daripada yang statistik Malaysia tu. Yang tu pun berapa persen je yang isi kan? So kalau dalam konteks Perdana Menteri tadi, dia nak tahu sokongan rakyat kepada kerajaan sekarang ni, kalau nak, yang paling tepatnya adalah tanya setiap orang lah. Ya, tapi benda tu tak logik dan tak feasible, makan masa, bajet yang besar dan sebagainya, menyebabkan dia kena buat sampling. Jadi sampling ni kena calculate sample size, lepas tu kena betul lah cara dia buat sampling. Ya, dia kena select
partisipan untuk terlibat dengan kajian tu. Kena tepat lah. Tak bolehlah kita ambil daripada Kelantan saja. Sebab Kelantan ni mungkin dia ada kecenderungan politik dia sendiri kan. Jadi dia nak mewakili seluruh Malaysia tu macam pelik lah kan. Benda yang tak saintifik lah kan. Okay. Sampling design process. Okay, define the target population. Yang pertama sekali nanti bila kita buat research nanti, yang pertama sekali kita kena define target population kita. Kita nak buat research tu, target population kita siapa kan. Lepas tu determine the sample frame. Okay, contohnya saya sebut tadi saya buat research tentang internet addiction. Lepas tu saya nak correlate dengan academic performance kan. Tak publish lagi paper tu, tengah tulis. Saya punya target population adalah medical student di USM, undergrad medical student. Tapi sample frame saya adalah tahun 2345. Tahun 1 saya tak masuk. Sebab apa? Sebab dia orang tak pernah go through any exam lagi. So dia orang tak ada result. Dia orang tak ada result, menyebabkan saya tak ambil lah. Sebab saya tak boleh buat correlation ataupun tak boleh buat relationship between internet addiction dengan dia punya academic performance kan. Okay. So saya punya sampling frame saya adalah tahun 2345 kan. Tapi target population saya adalah medical student undergrad. Seterusnya select sampling technique. Kita sampling technique apa yang kita nak guna, nanti kita go through. Lepas tu determine the sample size. Lepas tu execute the sampling process. Inilah step yang kita kena follow bila kita nak collect data. Okay. Okay, basically ada dua jenis sampling method. Ada probability dengan non-probability. Probability ni dalam bahasa Melayu dia, apa maksud dia? Kemungkinan ya. Probability tu keberangkalian. Ada keberangkalian. Ada yang tidak ada keberangkalian. Macam pelik je. Okay, probability dia ada, bawah dia ada simple random, dia ada systematic random, stratified random, cluster random, area random, multi-stage random. Kalau non-probability, dia ada purposive, convenient, quota, judgment, snowball, dimensional, critical case, maximum variation. Okay, yang ni beza antara probability dengan probability ni. Kalau yang probability ni maksudnya dia ada kebarangkalian yang sama untuk dipilih ataupun tak terpilih. Okay. Setiap elemen dalam dia punya setiap elemen dalam population tu dia ada kebarangkalian yang sama untuk terpilih ataupun tak dipilih. Okay. Tapi non-probability adalah sampling yang kita kata dari segi kebarangkalian tu mungkin ada orang tinggi kebarangkalian dia untuk dipilih. Tapi yang ni dia sama je, kebarangkalian dia sama. Okay. Tapi kalau non-probability dia punya kebarangkalian dia kemungkinan tak sama. Ada certain group of people mungkin kebarangkalian dia tinggi. Ada certain group of people memang kebarangkalian dia mungkin rendah sangat. Okay. Mungkin tak terpilih langsung. Tak ada seorang pun dalam group tu yang terpilih. Ada kemungkinan lah. Kalau kita guna non-probability. Okay. Okay, probability sampling, the element in the population have equal chance or probability of being selected as a sample subject. Maksudnya semua orang dalam population tu ada probability yang sama untuk dipilih sebagai subjek. Okay, probability sampling design I use when the representativeness of the samples is of importance in the interest of wider generalizability. Bila kita nak generalize, sebolehnya kita guna probability sampling lah. Okay. Okay, bawah probability sampling yang pertama sekali simple random sampling. Every element in the population has a known and equal chance of being selected as a subject. Sama je, dia punya chances tu sama je. Setiap elemen dalam population tu sama dia punya kebarangkalian dia.
untuk terpilih ataupun tak dipilih sebagai subjek. Okay, this kind of sampling method has the least bias, paling kurang bias. So kalau kita tengok research paper, bila dia kata simple random sampling, maksudnya dari segi bias dia paling kurang lah. Paling rendah. Okay, cumbersome, difficult tapi expensive. Sebab apa expensive? Sebab kita bayangkan tadi lah, contohnya macam Perdana Menteri kan, dia nak kalau dia guna simple random sampling, dia kena consider semua 30 juta rakyat Malaysia, equal chance. Lepas tu dia random sampling. Itu maksudnya susah nak buat tu. Okay. Jadi tak feasible lah. Okay. Sebab setiap elemen tu dia kena tanda. Contohnya saya nombor 1, Ashraf nombor 2, Farhan nombor 3, itu Zuraini nombor 4. Lepas tu dia 30 juta rakyat lain ada nombor masing-masing. Lepas tu dia draw, randomly. Tu benda yang bukan senang nak buat lah. Kalau sampel sikit ataupun population tu sikit je dia punya elemen, mungkin mudah kan. Tapi kalau banyak memang expensive lah. Memang difficult to do. An entirely updated listing of population of the frame of the population may not always available. Ini masalah dia. Kalau population yang besar, updated listing tu mungkin tak feasible untuk kita dapat. Yang kedua, tadi kita kata simple random sampling, yang paling kurang bias. Yang kedua adalah systematic random sampling. Yang ni lebih kurang juga dengan simple tadi, tapi yang ni dia ada sistem dia. Dia ada sistem yang kita guna lah. Walaupun dia random juga, tapi ada benda ataupun ada cara kita yang kita buat. Katakanlah dekat sebelah kanan bawah ni, kita ada 100 orang student contohnya. Satu ni siapa, 2 siapa, 3 siapa kan. Dia ada tag dia dah. Lepas tu kita senaraikan 1 sampai 100. Lepas tu kita kata kita nak berapa orang student. Katakanlah kita nak 20 orang student. Kita nak 20 orang student. Jadi kita pun pilih nombor secara random. Select random number 1 sampai 5. Katakanlah kita pilih 4. So kita mula dengan 4. So sebab kita nak 20 nombor, kita ambil setiap 5 bermula daripada 4 ni. Setiap nombor yang kelima kita akan ambil 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 ambil 1. 9 ni jadi sampel kita. Lagi 10, 11, 12, 13, 14. 14 nombor yang kelima juga. Kita tarik, ambil sebagai sampel kita. Dan seterusnya lah. Sampailah cukup kita punya sampel yang kita nak, iaitu 20 orang. Maksudnya kita ada systematic random sampling. Yang ni contoh saja, tak semestinya kita buat macam ni. Ada banyak kaedah lagi lah. Contohnya kita kita nak ambil nombor daripada buku kan. Kita katakanlah kita ada sampel 100 orang. Kita buka buku. Buku kan dia ada nombor page kan. Page dalam buku tu. So kita buka buku tu, kita tengok page berapa. Nombor tu kita ambil yang sebagai sampel kita. Lepas tu next kita buat sekali lagi. Berapa nombor kan. Tu contohlah. Ada yang guna software dan sebagainya. Banyak cara lah kita boleh guna untuk buat systematic random sampling. Stratified random sampling. Stratified random sampling ni maksudnya kita stratified dulu. Kita susun kita punya participant kita based on certain criteria. Contohnya dalam kes ni dia susun based on dia punya bangsa kan. Contohnya kita ada Melayu, India, Melayu, Chinese, Indian. Lepas tu kita buat random sampling based on dalam group ni kita buat random sampling.
Stratification is a process of grouping members of the population into relatively homogeneous subgroup before sampling. Maksudnya kita divide tu homogeneous group dulu sebelum kita buat sampling. Okay, the strata should be mutually exclusive. Every element in the population must be assigned to only one stratum. Maksudnya seorang individu hanya berada dalam satu stratum sahaja. Okay. The random sampling is applied within each stratum. Jadi dalam setiap stratum ni kita buat random sampling. Yang ni selapis je ni, stratified random sampling. Contohnya selapis je. Ada mungkin kita boleh buat beberapa lapis lah. Contohnya kita susun, yang pertama kita susun based on dia punya bangsa kan. Lepas tu kita nak select based on dia punya gender. So dalam ni kita pecah lagi dua, male female kan. Okey, contoh kita decide ni step, antara step yang kita boleh buat lah untuk kita buat stratified random sampling. So step yang pertama, decide on how to stratify the population. Okay, for example based on ethnic group. Okay, kita nak stratify based on ethnic group. Yang kedua, kita make a table representing the strata. Okay, contohnya kita ada 1,000 student. Dari segi population kita, based on demographic kita, Malay student 600, Chinese 300, Indian 100. So totalnya 1,000 kan. So kita decide on the sample size. Kita decide berapa orang sampel kita nak. Okay, katakanlah based on sample size calculation, kita perlukan 100 orang participant. Okay. Lepas tu use the stratified sample formula to calculate the proportion of the people from each group. Okay, maksudnya kalau daripada 1,000 ni berapa persen ni Malay? 60% kan? 60% Malay, 30% Chinese, 10% Indian. Okay, maksudnya kalau kita perlukan 100 participant, maksudnya 60 orang lah. 60 orang participant Malay, 30 Chinese, 10 orang lagi Indian. So dia mewakili, dia macam reflect kepada population kita kan. So kita tak nak lah population kita ramai Malay, tapi kita punya sample, kita study sample kita tu ramai Chinese contohnya. So dia tak reflect kepada real population kita. Itu sebab lah kenapa kita kena buat stratified random sampling. Okay, bila kita dah tahu dah jumlah berapa yang kita perlu dapatkan ni, barulah kita perform random sampling. Okay, in each stratum to select your survey participant. Yang ni 2 level je baru ni. Kalau kita nak tambah lagi, contohnya kita nak divide based on gender kan. So kita kata tadi Malay student 60. Tapi kita tengok Malay student 60. Tapi kalau kita tengok population kita 1/3 adalah 1/3 adalah male, 2/3 adalah female. Maksudnya 20 orang lah. 20 orang kena male daripada 60 ni. Dan 30 orang adalah berapa? 20? 40 orang. 40 orang adalah female kan. Yang tu second level stratified random sampling. Okay. Boleh tak? Faham. Alright. Yang seterusnya yang biasa kita confuse adalah dengan cluster random sampling. Cluster random sampling ni, the total population is divided into groups or cluster. Dia punya difference dia dengan stratified tadi, element within the cluster should be heterogeneous as possible. Maksudnya dalam setiap cluster ni dia bercampur dah. Kalau kita kata tadi kita divide Malay, Chinese, Indian dekat sini kan.
Tapi kalau cluster random sampling, dalam ni ada Chinese, Indian dengan Malay dah. Jadi mungkin susah nak buat, tapi itulah konsep dia, kita kena faham lah. Jadi cluster 1, cluster 2, cluster 3. Lepas tu daripada cluster ni lah kita pilih. Nanti kita tengok dia punya illustration dia. A random sampling technique is then used on any relevant cluster to choose which cluster to include the study. Okay, ni contoh step dia. So kita ada define population and then kita cluster population ni. Okay, cluster population. Okay, contohnya macam mana? Contoh dia contoh dia macam ni. Tapi yang tu geografi pula ni. Contohnya Malaysia kita ke, kita ada pantai timur, pantai barat, kita ada central. So kita cluster ni. Cluster based on geografi lah kan, contohnya kan. Jadi kita ada, tapi dia dalam setiap cluster tu dia punya population tu lebih kurang sama. Dari segi male female dia lebih kurang sama. Dari segi ethnic group pun lebih kurang sama. Okay, contoh lah kan. Lepas tu kita randomly select the cluster. Cluster mana yang kita nak ambil sebagai sampel. Lepas tu step yang keempat adalah kita collect data from the cluster lah, from the selected cluster. Inilah step-step cluster. Okey ke? Dia macam confuse sikit dengan stratified random tadi. Tapi kalau kita duduk fikir, insya-Allah faham lah. Yang ni area sampling pun lebih kurang sama juga. Okay, one version of cluster sampling is area sampling or geographically cluster sampling. Yang ni macam part of the cluster sampling jugalah. Okay, macam kita sebut tadi, kalau kita nak study seluruh Malaysia mungkin tak feasible lah kan. Jadi kita boleh cluster based on negeri. Negeri pantai timur, negeri pantai barat, negeri selatan. Lepas tu kita ambil lah. Kita tak perlu pergi ke semua negeri kan. Jadi pantai timur mungkin kita ambil negeri Terengganu sahaja. So Pahang dengan Kelantan mungkin kita tak ambil. Lepas tu dekat kluster pantai barat kita ambil mana? Penang contoh. Ataupun Perak. Pantai barat kan. Okay. Lepas tu dekat KL kita ambil. Sebab dia punya kat dalam tu dia dia punya elemen dalam cluster tu dia dah reflect kepada maksudnya dia heterogeneous dah. Dia heterogeneous. So kalau kita select mana-mana cluster pun insya-Allah dia dah mewakili population kita. Sebab kalau kita nak pergi semua daerah, semua negeri memang tak feasible lah kan. Ini area random sampling. Okay, multi-stage random sampling, combination of several sampling method in selecting research subject is called multi-stage sampling. Okay, by combining different sampling methods, we are able to achieve the rich variety of probabilistic sampling methods that can be used in the right range of social research context. Ini dia ada multiple stage lah. Okay, contohnya educational environment in Malaysia, Malaysian secondary school. Okay, stage pertama dia kata district sampling from various state. Dia pilih district, dia pilih daerah-daerah tertentu je. Jadi cluster random sampling based on the coast macam kita sebut tadi kan. Okay. Yang ni stage pertama, dia pilih district. Stage yang kedua, bila dia dapat district tu, school sampling from the district. Daripada daerah-daerah yang terpilih tadi, dia pilih pula sekolah-sekolah ataupun dia buat sampling, school sampling from the district. Dia guna stratified random sampling based on type of school.
Jadi second stage. Lepas tu dia yang stage yang ketiga, subject sampling from the school. Bila ada dah senarai sekolah-sekolah yang terpilih tu, dia pun buatlah simple random sampling kepada student yang ada dekat sekolah-sekolah yang terpilih tu. Ini multi-stage random sampling. Okey? Boleh tak? Okey, seterusnya adalah non-probability sampling. Yang tadi kita dah bincang panjang lebar tadi adalah probability sampling. Maksudnya yang tu yang gold standard lah. Kalau kita boleh buat research guna probability sampling, yang tu dari segi bias dia kurang lah. Tapi kalau non-probability sampling ni, dia punya bias dia mungkin ada orang petikai lah kan. Cara kita pilih kita punya subjek tu. Sebab kita mungkin terdedah kepada bias kita. So the element do not have predetermined chance of being selected as subject. Mungkin ada orang yang mempunyai probability yang tinggi untuk terpilih, ada orang yang low probability untuk dipilih sebagai subjek. Depend kepada dia punya karakteristik lah, yang researcher tetapkan. So when time or other factors rather than generalizability become critical, non-probability sampling design are chosen. Jadi kalau kita bukanlah tujuan utama kita untuk generalizekan dapatan research kita, maka kita boleh pilihlah non-probability sampling. Tapi kalau kita nak generalize, kita nak infer kepada population, sebolehnya kita guna probability sampling lah. Okey, ada banyak jenis tadi kita kata bawah non-probability. Yang pertama adalah purposive sampling. Purposive maksudnya kita pilih subjek kita tu dia ada purpose dia. Kenapa kita pilih kan? So the sampling is confined to specific type of people who can provide the desired information. Kenapa kita pilih certain people? Sebab dia orang yang boleh provide information kepada kita. So either because they are the only ones who have it, or conform to some criteria set by the researcher. Sebab tak semua orang boleh bagi information yang kita nak. Contohnya kajian-kajian yang khusus tentang suatu benda, kita perlukan orang yang khusus untuk jadi partisipan research kita kan. Tak boleh kita nak pilih randomly. Okey, seterusnya adalah convenient sampling ni maksudnya kita pilih kita punya sampel yang kita conveniently available to provide the information. Jadi sampling jenis ni memang terdedah kepada kritik lah, sebab dia bias kan. Tapi depend kepada kita punya purpose lah research. Ada research yang mungkin bukan tujuan kita nak infer kan. Ada research yang perlu kita select sampling kita using this kind of technique. Quota sampling. Okay, quota sampling pun sama juga bawah non-probability sampling method. So selection of people non-randomly according to some fixed quota. Okay, there are two types of quota sampling, proportional dengan non-proportional. Okay, in proportional quota sampling, we want to represent the major characteristic of the population by sampling a proportion amount of each. Macam ni lah. Macam tadi So Malay berapa persen, Chinese berapa persen, Indian berapa persen. So kalau kita ada 1,000 orang, dalam population kita ada 1,000 orang, based on kita punya data, 54% population kita tu adalah Malay. Maka kalau kita perlu 100 participant, 54 orang lah perlu Malay kan. Ini proportional quota sampling. Kalau non-proportional quota sampling is a bit less restrictive in this method, you specify the minimum number of sample unit you want in each category.
Hmm. Okey ke? Ke laju sangat? Okey, macam nak tanya sikit macam mana kita sebabkan yang benda ni kan non-probability kan. Aha. Tapi bila dia divide macam ni, proportional, yang macam kita kata apa yang ikut probability just now, Aha. stratified random sampling. Macam mana kita nak Yang tu bezakan dia? kita memang kita based on percentage, proportion juga, tapi kita buat randomize. Maksudnya kita random. Kan hujung tadi kan kita divide group kan. Lepas tu Aha. dekat strata tu kita buat random. Tapi yang ni kita tak random ni. Yang ni Yang cukup je memang kita. fix number lah, memang ikut. Katakanlah kita nak 54 orang Malay student kan. Jadi cukup je 54 kita tutup lah. Jadi Oh, okay. kita tak random ni. Maksudnya siapa je Oh, yang penuhi kriteria ni dia boleh masuk. okay. Chinese 27 orang kita perlu. Jadi any participant atau any element yang meet the criteria ni boleh masuk lah. As long as tak penuh lagi kota dia. Alright. Dimensional sampling. Okay. An extension to quota sampling. Yang ni the researcher take into account several characteristics. Contohnya gender, age, income, education, and ensure there's at least one person in the study that represent the population. Yang ni kita nak yang ni macam maximum variation juga. Tapi macam mana, apa beza dia maximum variation ni? Maximum variation tu nanti kita cover maximum variation. Yang ni dia lebih macam quota sampling. Tapi kita dah determine karakteristik kita punya participant tu. Kalau boleh mewakili semua ni, gender, age, income, education. Jadi kita make sure lah participant kita tu kalau boleh ada semua jenis grup ni. Tak nak lah semuanya male ataupun semuanya female, semuanya budak-budak je, orang tua tak ada, semuanya orang kaya contohnya, orang miskin tak ada. Tak nak macam tu. Jadi kita nak variasikan dia daripada angle-angle yang berbeza, sebab kita nak data kita tu biar rich. Data kita tu mempunyai variasi based on karakteristik yang kita determine. Itu dimensional sampling. Kalau judgment sampling, involve choice of subject who are most advantageously placed or in the best position to provide the information required. Kita dah judge dah certain people tu memang dia yang layak untuk bagi provide certain information. Contohnya kita nak buat research berkenaan dengan administration of our university kan. So siapa yang paling layak? Mestilah kita panggil dekan-dekan, pengarah kampus, orang-orang yang ni lah, orang yang boleh bagi information kepada kita tu kan. So kita judge lah siapa yang layak. So judgment sampling may restrict the generalizability of the findings because we are using sample of expert who are conveniently available to us. So kita dah judge awal-awal dia siapa yang layak untuk bagi information tu kepada kita. So kita select dia orang. Itu dipanggil judgment sampling. Juga bawah non-probability sampling method. Snowball sampling. Begin with by identifying someone who meet the criteria for inclusion in your study. Then bila kita dah collect data daripada dia, kita pun minta dia recommend lah siapa lagi yang mungkin boleh bagi information yang berkenaan dengan benda yang kita nak buat research tu kan. Snowball sampling is especially useful when you are trying to reach populations that are inaccessible or hard to find. Contohnya apa Contohnya kita nak buat research berkenaan dengan LGBT contohnya kan. Mungkin bolehlah LGBT. So mungkin kita tak kenal ramai LGBT. Jadi kita mungkin kita kenal seorang dua.
So kita approach lah siapa yang kita kenal tu, memang kita sure dia group LGBT contohnya. Lepas tu bila kita ambil data daripada dia, kita pun minta dia suggest siapa lagi yang boleh bagi maklumat berkenaan dengan LGBT kan. Group yang memang dia LGBT contohnya kan. So benda tu kalau kita nak cari susah. Jadi kita minta recommendation daripada orang yang memang berada dalam benda tu lah, yang terlibat dengan benda tu. Apa lagi contoh dia? Benda-benda yang sensitif, benda-benda yang mungkin kita tak nampak. Kita susah nak determine siapa yang boleh provide information. So kita guna teknik snowball sampling. Researcher contact 3 individual participant. Participant 1, 2, 3 yang dia kenal. Lepas tu dia pun minta participant 1 ni suggest 3 orang lagi. Yang participant 2 pula suggest 3 orang lagi. Yang ni suggest 3 orang lagi. Jadi kita approach lah dia punya yang suggestion punya ni. So kita include dia sebagai kita punya sample. Macam downline punya ni, MLM kan. Okay, critical case sampling, selecting what are believed to be particularly important cases. Critical case sample is a purposes sample that select particularly important cases that logic or prior experience suggests will allow for generalization to a larger population. Is used to study individual or group of specific cases with are unique, rare or peculiar. Jadi critical case ni benda-benda yang tak common lah kan. Critical case kita select tu case-case yang penting, lepas tu kita study based on that case. Okay, maximum variation. Okay, sampling seek representativeness by including a wide range of extremes. Kalau kita ada orang yang paling cerdik, orang yang paling tak cerdik, kita masukkan sekali. Pastikan ada range tu. Jangan kita ambil orang-orang yang cerdik saja kan. Jadi dia tak mewakili population. Okay, individual or group are selected to represent the lowest and the highest level of parameter. Okay, there are 2 main occasions for using maximum variation sample. Okay, when the sample size is very small. Yang kedua, when no population information is available. Kalau kita tak tahu dia punya biografi sesuatu population tu, maka maximum variation adalah satu approach yang kita boleh guna lah. Okay, rule of sampling in research. Okay, basically to select samples that will represent the population being studied. Okay, yang kedua sangat penting to infer generalized research outcome to population being studied. Okay, inilah pentingnya kita buat sampling. Okay, to minimize bias and errors, especially probability lah, dengan cara probability sampling. Seterusnya to standardize methodology, therefore result obtained can be compared with other research. Okay. So lepas ni kalau baca mana any research article, so try to figure out what sampling method used in that research. Okay, any question? Oh, clear. Saya tak ada. Okay. Sekejap. Okay, kita buat summarize balik ni. Sekejap. Okay, sampling method ada 2. Probability dengan non-probability. Probability ni maksudnya every element dalam population tu dia mempunyai kebarangkalian yang sama untuk dipilih sebagai subjek. Tapi non-probability ni kebarangkalian dia mungkin tak sama lah. Ada yang mungkin kebarangkalian tinggi untuk dipilih, ada yang ada certain element itu yang memang tak ada probability langsung untuk dipilih.
Kalau kita nak robust punya research, of course lah kita kena pilih probability. Probability random sampling. Okay, I think that's all. Ada soalan ke Ashraf? Dr. Zuraini? Tak ada doktor. You all kena present proposal bila Tak ada dia bagi tahu lagi Belum dekat ada. Syaf. Rasa next visit kan? Next Rasa visit next tu bila doktor? Ha? Next visit pun tak tahu visit ke tak. Yelah, maksudnya you all kena prepare proposal. Nanti next visit rasanya kena present sebagai one of your assignment lah untuk SRM. Oh, Ha. kiranya assignment untuk SRM ni adalah prepare proposal. Ha, Tapi ha. tu nanti Dr. Saiful yang akan bagi tahu Dia sebelum sebenarnya benda lain. Assignment SRM ni lain dengan apa ni, research proposal untuk tahun 2 nanti. Tapi biasanya kalau tak nak pening kepala, better buat terus proposal untuk research nanti. Ada juga case student sebelum ni dia buat proposal tapi dia tak guna pun untuk research second year nanti. Dia buat different proposal tapi penat sikit mungkin baru dia realise kot. Dah buat tu baru realise benda ni susah ke apa. Ada jumpa interesting. Dia lagi. realize satu hal, ada juga case tak sesuai. Dia punya research tu mungkin tak sesuai, so kena tukar topik. Jadi lambat sikit lah nak minta etik dan sebagainya. Okey lah ya. Okay. Nanti saya akan email slide dengan yang recording ni. Okay. Okey. Terima kasih. Betul. Assalamualaikum.